Opel Bechka соли барориш 96 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل سلام خیلی که دیده ایستاده دو الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا CD پلیر نورد پرابیک های آزی معلوم نمیفهمیم. یعنی حالت سالان ماشین یعنی حالت سالان قفای ماشین دوستان عزیز. پرابیکش 312,000 کیلومتر دوستان عزیز. мотор 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین هر دوشم کار میکند. расходаш 10 تا 85 90 کیلومتر میگردد گساسی هوای خنک به این حالت мотори ماشین. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 733 44 48. Opel Zafira соли барориш 2002 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. چهار الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 171,000 کیلومتر دوستان عزیز. یعنی حالت سالن ماشین باز من اینجا لوکام دارد. یعنی حالت سالن قفای ماشین. мотор 2.2 1.1 سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4. расход چقدر؟ расходش 10 تا گازگیری 80 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 337 02 02. Opel Sedan соли барориш 96 دوستان عزیز. یعنی نمود بیرنه ماشین. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш автомат. пробегаш 215,000 километр دوستان عزیز. من حالت سالن ماشین. من حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین. расход چقدر که؟ расходش نامعلوم گوساسیه. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 717 53 53. Opel Ashka соли барориш 2004. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکتره oynachosh кнопочный, коробкаш механик دوستان عزیز. اینجا CD پلیر سنتر замок دارد. пробегаш 312
12000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین، یعنی حالت سالن قفای ماشین. موتور کشش یک سوزشواری گاز بنزین گزش یورو 4 راسخود چقدر؟ راسخودش 10 تا گازگیر 90-95 کیلومتر میگردد. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 55000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 48 60 61. سلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان کانال ماشین بازار تیجی. اینک با درخواست زیاد شمایان آمدیم به جای فروش اسکوترها. خیلی که دیده ایستاده سودا در جیش فروش است. همه نمود اسکوترها برآورده شده. حاضر تا حد امکان از نرخ و نوای اسکوترها برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشد حتما آبونه شدن، لایک ماندن را فراموش نکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. من دوستان عزیز اسکوتر کایلر سالی برآوریشش 2017 یادآور میشیم 2017 بازارنده نیز یک تامین برآورده هست برآوردگی. پرابیگش چقدر که؟ نشان چی پرابیگشه؟ پرابیگشه؟ نه پرابیگش 37000 بسیار گشتگی نیست. نه چند پول میسازی؟ 5 ساله میشه. چند؟ 5 ساله میشه. نرخ این اسکوتر 5000 سوم با سودا میشود. تلفنتون چند که؟ 899 تلفن برای معلومات 92 197 00. معلومات زنگ زنتون مرمی سالش نوه خریداری نمایتون. زفیر الگانس سالی برآوریش 2000 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین، نمودی بیرنش من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکترو پاکت، коробкаш مکانیک و اینجا USB پلیر دارد، مانیتور. دوستان عزیز دو تا سیدینی پیش اباگریف. حالت سالنش بسیار در حالت خوب. پرابیگش 280000 کیلومتر پرابیگ دوستان. منیم باز لوک هم داشته است. منی حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز بسیار حالتش خوب و نواراتش هم بهترین. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 راسخودش 10 تا گازگیر 100 کیلومتر میگردد. من این حالتی موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 50000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 614 75 35. زفیر ب سالی برآوریش 2008 دوستان عزیز. ماشین وگان نمی باشد. من این نمود بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستادید. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترو پاکت، پایین چاش کناپشنی. پرابیگش 117000 کیلومتر دوستان. коробкаш مکانیک. من اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور دارد. مانیتورش سنسور نمی باشد. بسیار در حالت خوب. دو تا سیدینی های پیش اباگریف سیدینی دوستان عزیز. سنتر زمک با من اینجا رژیم سپورتش هم هست. خیلی که دیده ایستادید.
این سالانش هم بسیار در حالت خوب. من این حالت سالان قفای ماشین دوستان عزیز. چند پول تو سنگه؟ صاحبه بیا موتور یکونه ارکتک سوزشواری دیزل راست خودش 6 لیتر 7 لیتر 100 کیلومتر میگردد. من این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 85000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 737 003. اوپل زفیره سالی برارش 2000 دوستان عزیز. کامپلکساسیش ایوجیشن می باشد. من این نمود بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت، коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 233,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. و این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین. این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 45000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 770 78 63. اوپل هچبک سالی برارش 95 دوستان عزیز. یعنی موتور 1.6 راستای توسیان گاز بنزین راست خود چقدر گاز میده؟ 100 تا میگرده. راست خودش 10 تا گاز 100 کیلومتر میگرده. یعنی نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. خیلی حاضر شما از داخلی سالن هم معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 285,000 کیلومتر دوستان. من این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این حالت سالن قفای ماشین. اولی سیدینی ها من خیلی روی کش های زمانوی کشیدگی. نرخ ماشین 28000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 98 745 745 1452 1452. اوپل اسرا جی سالی برارش 99 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. نمود بیرنه ماشین. من این نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکترا پاکت، коробкаш механика. من اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 252,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین. من این حالت سالن قفای ماشین. باز اینجا لوکام دارد دوستان. موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین. من این چشم‌های پیش دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین.
нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. дӯстони азиз, мана рақами телефон 92 850 0105. Opel Astra G соли барориш 2002. дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин. солашам бисёр аҷоиб, солашам навтар. мани намуд аз кафои мошин. ай худаш мошиншиноса уже мешиносанд ин намудиша дида. хоматош рост, дохили салон. инҷа ду электропакет, коробкаш механик, инҷа CD-плеер норад. пробегаш 209,000 километр пробег. дӯстони азиз, ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. вани ҳолати салони қафои мошин. бисёр ҳолатош хуб дӯстон. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш бензина, бензин. расход чӣ қадар? расходаш 6.5-7 литр ба 100 километр мегардад. дӯстони азиз, мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш 1 сол намебошад. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 678 46. Mercedes-Benz Caravan соли барориш 2000. дӯстони азиз, мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истонед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, сентр замок, CD-плеер дорад. пробегаш 307,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз, мани ҳолати салони қафои мошин. мани багажаш. ҳолаташ бад не, лекин мотор 2.4 сӯзишвори газ, бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 газгирӣ 75-80 километр мегардад. дӯстони азиз, нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 739 22 29. Mercedes-Benz Classic соли барориш 95. дӯстони азиз, мани намуди берунаи мошин. азбаски ҳаво шамол дӯстони азиз, баъзи сабабҳои техникӣ узри мо. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD-плеер норад, сентр замок. пробегаш 254,000 километр. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, аввали мани сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. боз ман инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ, бензин. расход чӣ қадар? газ кидед? расходаш 10 газгирӣ 100 километр мегардад. дӯстони азиз, нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 0920 92 39 25 35. Mercedes-Benz
Elegans соли барориш 94 дӯстони азиз ман ин намуди берунаи мошин мана намуди берунаи мошин ман ин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем агар навор писанди шумо боша ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед дохили салон ман инҷа хеле ки дида истодаед 4 электропакет коробкаш механик ман инҷа cd player сентр замок дорад пробегаш 451 000 километр ёдовар мешавем ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш яксолина мебошад мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана ҳамболи сидениҳо манахи рӯйкашҳо кашида мондагӣ мотор 2 сӯзишвори газ бензин расход чӣ қадар газ киди расходаш 10 та газ киди 80 километр мегардад гусосиям трасса бо 85-90 та мегардад дӯстони азиз мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 899 19 89 мерседес бенз классик соли барориш 98 дӯстони азиз мани намуди берунаи мошин ана ойнаҳои сиёҳшиша бунаст мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет коробкаш механика ман инҷа cd player дорад сентр замок пробегаш 347 000 километр пробег мани аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ киштагӣ боз ман инҷа люкам дорад дӯстони азиз мани ҳолати салони қафои мошин мана мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар газ киди расходаш 10 та газ киди 85-90 километр мегардад гусосиям мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 737 60 00 мана мерседес бенз очки соли барориш 96 дӯстони азиз ман ин намуди берунаи мошин мана намуди берунаи мошин комплектасияш авангард аст авангард ман ин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз ман ин қафошанда задни камераам дорад мана ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон мана чӣ хеле ки дида истодед сидениҳош лифт будааст 4 электропакет коробкаш механик ман инҷа cd player дорад 2 та сидениҳои пеш обогрев ман инҷа сентр замок монитор пробегаш 272 000 километр дӯстони азиз мекани мани ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор 2 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар расходаш 10 та газ киди 75 километр мегардад дӯстони азиз трасса бо зиёдтар то 80 нархи мошин 47 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 725 15 19